Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're going over the prayers offered by Prahlad Maharaj to Lord Nrsingadev after Lord Nrsingadev had killed Hiranyakashipu. हामीले हाम्रो प्रसंग चलिरहेछ नरसिंह प्रहलाद महाराज जी को स्तुति र नरसिंह देव द्वारा हिरण्यकश्यप को वध. So Prahlad Maharaj is telling Lord Nrsingadev that there are many saintly persons, but many of them, they only think about their own self, about saving their own self. They don't think about giving mercy to others. प्रहलाद महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ नरसिंह देवलाई त्यहाँनेरि धेरै साधु पुरुषहरू छन् तर ती मध्ये तीहरू सबै कस्ता छन् भन्दाखेरि धेरैहरू अरूको लागि नसोचिकिन आफ्नो लागि मात्रै सोच्नेहरू धेरै छन् भन्दै हुन्छ. And they go away from the big cities. They don't like to be in the big cities where all the people are. Instead, they want to go to the mountains or go to the jungle and be in silence. र तिनीहरू तिर गएर बस्छन्, तिनीहरूलाई अब धेरै मान्छे भएको मन पर्दैन. But Prahlad Maharaj said, I don't want to get liberation on my own. I'm worried about all these foolish people who are here, who have no Krishna consciousness. र यहाँ प्रहलाद महाराज जी के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तर मलाई म स्वयंको लागि केही पनि म परवाह गर्दिन, तर मलाई चिन्ता छ कि यहाँ मान्छेहरूलाई कृष्ण भावना प्राप्त गराउनको लागि मात्रै त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण देख्दछु भन्दै हुनुहुन्छ. Prahlad Maharaj said, I know if they don't have any Krishna consciousness, they cannot be happy. प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्छ कि मलाई थाहा छ कि जब तक प्राणीहरुसँग कृष्ण भावना हुँदैन तब तक उनीहरु खुशी हुन सक्दैनन्. And if they're going to be Krishna conscious, they have to take shelter of your lotus feet. र उनीहरु कृष्ण भावना हुन सक्छन् जब तक तपाईको चरणको शरण ग्रहण गरेका हुँदैनन्. So we know it's a fact that for a devotee of Krishna, he doesn't see any difference between heaven and hell and liberation. र हामीहरु सबैलाई पनि थाहा छ भगवान कृष्णका भक्तहरु भने स्वर्ग वैकुण्ठ भौतिक संसार मुक्ति उनीहरुलाई काई पनि अन्तर हुँदैन किन कृष्ण भावना भइसकेपछि सबै ठाउँ उनीहरुलाई एउटै हुन्छ. Yeah, Prahlad Maharaj had said, just in the previous verse, Prahlad Maharaj said that, he said, I'm not afraid of the material world. र प्रहलाद महाराजजीले यो भन्दा अगाडि पिछले श्लोकमा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि म यो भौतिक संसारमा डर लाग्दैन भन्नुहुन्छ. Because wherever I go, I can always chant the holy name and remember your pastimes, your wonderful qualities. किन त भन्दाखेरि म जहाँ गए पनि म तपाईको लीला याद गर्छु, जो नित्य लीला याद गर्छु र तपाईको जो गुणहरुलाई याद गर्दै म हिँड्छु, त्यसो हुँदाखेरि मलाई काई पनि डर छैन. So for a devotee
he doesn't live in heaven or in hell. He always, wherever he lives, it's a spiritual world. भक्तहरू स्वर्गमा पनि बस्दैनन् नरकमा पनि बस्दैनन् तर उनीहरू जहाँ 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 हुन्छन् त्यहाँनेरि मुक्त स्थान हुन्छ Because wherever the devotee goes, he's thinking of Krishna and he's doing service for Krishna. र भक्तहरू जहाँ जहाँ हुन् उनीहरूले सिर्फ भगवानको मात्रै याद गर्छन् र सिर्फ भगवानको मात्रै सेवा गर्छन् Yeah, so you know that the primary regulative principle over all regulative principles is to always remember Krishna. हाम्रो प्राथमिक जति पनि यम नियमहरू हुन्छ प्रथम नियम के हो त भन्दाखेरि भगवानलाई याद गर्नु Right? Smartavyam satatam Vishnu vishmartavya najatukrit sarve vidi nisedashor etayor eva tinkara. The one rule or one regulation over all other regulations is to always remember Krishna and never forget him. जति पनि सिद्धान्त यम नियम सबसे ठुलो नियम के हो त भन्दाखेरि हमेशा याद गर्नु भगवानलाई कहिले नभुल्नु भगवानलाई So those who are devotees, who are Krishna consciousness, they don't see any difference between heaven and hell and liberation. र जो भगवान कृष्ण का भक्तहरू छन् उनीहरूले न स्वर्ग न मुक्ति Heaven and hell and liberation. न नरक उनीहरूले त्यहाँ कुन ठाउँमा पनि अन्तर देख्दैनन् सबैलाई उनीहरूले एउटै देख्दछन् So the material, the karmis, they're trying to be happy by adjusting the material world. They're trying to be comfortable in the material world. र कर्मीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भौतिक संसारमा मात्रै उनीहरू आनन्द लिन चाहन्छन् भौतिक संसारका स्वामी बन्न चाहन्छन् We see the karmis, they're always trying to, they try to make themselves comfortable, build a nice house, get the car. They want to be happy. They want to live forever. र हामीले देख्न सकिन्छ उनीहरूले राम्रा राम्रा घर बनाउन चाहन्छन् गाडी किन्छन् अनि उनीहरू हमेशा जिन चाहन्छन् कहिले मर्न चाहँदैनन् We see the people from Myanmar, they go off to Thailand to try to make money. They think if I make money in Thailand, I'll bring it back to Myanmar and I'll be rich and I'll live comfortably. र अनि के सोच्छन् त भन्दाखेरि बर्माका मान्छेहरू थाई जान्छन् पैसा कमाउँछन् अनि फेरि वापस बर्मा आउँछन् अनि उनीहरू सोच्छन् अब म आनन्दपूर्वक जीवन बिताउँछु पैसा भयो म ऐश गरेर बस्छु And when they come back to Myanmar, then there's COVID and nobody can enjoy. र बर्मा फर्केर आउँदाखेरि बर्मा फेरि कोभिड भइरहेको हुन्छ त्यसमा कोही पनि यहाँनिर आएर आनन्द भोग्न पाउँदैन Everybody has to stay in their house and they have to just sit there and they have nothing to do. अनि कोभिड हुँदाखेरि सबै घरभित्र मात्रै बस्नुपर्छ बाहिर निक्लिन पाउँदैन केही गर्न पनि मिल्दैन So karmis are trying to be happy, but they never succeed. कर्मीहरू खुसी हुन चाहन्छन् तर त्यो कहिले पनि हुन सक्दैन And the jnani, he wants to be happy. He's thinking, if I can get liberation, I will merge with the Supreme. I'll become God. ज्ञानीहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि खुसी हुन चाहन्छन् कस्तो तरिकाले भन्दाखेरि म स्वयं भगवान भएपछि म पुरा खुसी हुन्छु So the jnani, he has the biggest material desire. He wants to become the Supreme. र उनीहरूको भौतिक इच्छा के हो त भन्दाखेरि उनीहरू एकदम स्वयं महान भगवान जस्तै हुन खोज्छन् कर्मीहरू ज्ञानीहरू And to do that, the jnani, to do that, they'll go away from the world. They'll go to the Himalayas. They'll go in the cave. They'll go into isolation, all on their own. र ती ज्ञानीहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि
एकदम सुनसान ठाउँ हिमालय अन्य अन्य स्थानहरुमा गएर उनीहरु तपस्या गर्छन् But they cannot get actual liberation. They have to come back again to the material world. त्यस्ता ठाउँमा गएर गरे पनि उनीहरु मुक्ति प्राप्त हुँदैन उनीहरु फेरि यो भौतिक संसारमा आउनै पर्छ Because they're trying to give up all activity. They're trying to stop activity. But the nature of the soul is to be active. र उनीहरुले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि जति पनि कार्यहरु छ सबै रोक्न चाहछन् तर यहाँनेरि आत्माको स्वभाव के छ त भन्दाखेरि हमेशा चल्ने And so they're jnanis, but their intelligence is not properly purified. So they fall down. र ती ज्ञानीको बुद्धि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सही रूपले उनीहरुले उपयोग गरेका हुँदैनन् त्यसो भन्दाखेरि उनीहरु फेरि गिर्न पर्छ It is stated like that in Srimad Bhagavatam that it's stated that that their intelligence is not purified. Avishuddha Buddhaya. Aurora Kritshrena Parampatam Tada Patanti Ado Nadreta Yasmad Angraiha. This is the verse from the Srimad Bhagavatam describing how the Jnani will come back to the material world. र यहाँनेरि महाराजजीले बताएको श्लोकमा ज्ञानीहरु फेरि यो भौतिक संसारमा जन्मिनै पर्छ He may go into the Brahman, he may enter into the Brahma Jyoti, but he can't stay there forever because there's no activity there. र उनीहरु यदि ब्रह्म ज्योतिमा गएर पुगे तापनि यदि त्यहाँबाट पनि फेरि फर्किन पर्छ किन त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि केही पनि कार्य केही पनि छैन There's no variety there. There's nothing to do there. त्यहाँ केही काम नै छैन केही रहनु पर्ने केही उपाय नै छैन There's no relationships there. त्यहाँ कुनै सम्बन्धी पनि छैन You don't have a wife, you don't have a family, you don't have any friends. You're just one with the Brahman. त्यहाँनेरि न परिवार छ न सम्बन्धी छन् त्यहाँनेरि सिर्फ ज्योतिमा लीन हुनु मात्रै हो And so it's very boring to be in that situation. And that means that's why they come back to the material world, because they want activity. र त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँनेरि धेरै बस्दाखेरि उनीहरुलाई त्यहाँनेरि के हुन्छ अल्छी भइसकेपछि अनि फेरि उदास हुन्छ उदास भएपछि फेरि यो भौतिक संसारमा कार्य गर्नको लागि फेरि उत्रिनु पर्छ It's the nature of the soul that wants to be active. We want relationships, we want variety, we need that. आत्माको स्वभाव के हो त भन्दाखेरि हमेशा चल्ने अचल हैन चल हमेशा चलिराख्ने त्यसो हुँदाखेरि हामी संसारमा चलिरहेको मात्रै हामीलाई रुचि हुन्छ अचल भयो भने हामीहरु खुसी हुन्नौं But if you take this impersonal path, this is what will happen. You'll simply get trouble. You go into the Brahma Jyoti and enter into that oneness and just become very bored. हामीले यो सिद्धान्तलाई देख्न सकिन्छ निराकारवादीहरु तपस्या गर्छन् र ब्रह्म ज्योतिमा गएर प्रवेश गर्छन् त्यहाँ धेरै समय बितेपछि सबैलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्लै मग्न भएर बस्दाखेरि अल्छी लाग्छ अनि फेरि आउनु पर्छ And when they come back to the material world, the Jnani, he doesn't know what to do. He doesn't know what spiritual activities are. He only knows material activities. र उनीहरु ज्ञानीहरु फेरि फर्केर आउँछन् र उनीहरुलाई थाहा हुँदैन आध्यात्मिक के हो भक्तिमय सेवा के हो भनेर अनि फेरि उनीहरु यो भौतिक संसारको कार्यमा लाग्छ So he'll do some material welfare work. He'll open a school, or he'll open a hospital, or he'll open a library. र उनीहरु त्यतिखेर के गर्छन् भन्दाखेरि यो मानवताको कार्य गर्छन् विद्यालयहरु गर्छन् क्वा कन्ने ती अगडम बगडम ती मान्छेहरुको सेवा गर्न थाल्छन् They don't know how to be engaged in spiritual activities. उनीहरुलाई थाहा हुँदैन आध्यात्मिक कार्यहरुमा कसरी उनीहरु जोडिनु पर्ने हो भनेर
But the devotee, one who is Krishna conscious, he knows how to be engaged in spiritual activities wherever he goes. र भक्तहरूलाई भने एकदम थाहा हुन्छ जहाँसुकै गए पनि कसरी भगवानसँग जोडिनु भनेर उनीहरूलाई एकदम त्यो सिद्धान्त पक्का थाहा छ। So Prabhupada never taught us to meditate in a quiet place. प्रभुपादजीले हामीलाई कहिले पनि सिकाउनु भएन कि एकदम सुनसान ठाउँमा गएर ध्यान बस्नु भनेर शिक्षा दिनु भएन। And a devotee like Prahlad Maharaj, he also doesn't want to do that. He doesn't want to sit in a quiet place and meditate. र प्रहलाद महाराजले पनि हामीलाई यो सुझाव दिनु भएन कि एउटा सुनसान ठाउँमा गएर ध्यान बस्नु भनेर। A devotee like Prahlad wants to distribute Krishna consciousness everywhere. जस्ता प्रकारले भक्त प्रहलाद महाराजले कृष्ण भावना संघलाई जताततै वितरण गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ। You know, there's different kinds of spiritual masters. Some spiritual masters, they're very good at getting the money. They'll take the money from all the people. र कोही कोही आध्यात्मिक गुरुहरू धेरै प्रकारका आध्यात्मिक गुरुहरू हुन्छन्। कोही कोही चाहिँ पैसा हुन्छ आफ्ना आफ्ना शिष्यहरूसँग पैसा उठाउन बहुत एकदम सिपालु हुन्छ। But the real spiritual master, he's not interested in the money. He wants to take the miseries away from all the people. र यदि सही आध्यात्मिक गुरु हो भने उसँग पैसा हैन, उसको अज्ञानलाई लिने प्रयास गर्छन्। People are suffering in this material world, and the Vaishnava is compassionate on them. र मान्छेहरू यो संसारमा दुःखको सागरमा डुबिरहेछन्, तर वैष्णवहरूले उनीहरूलाई त्यो सागरबाट दुःखबाट निकाल्न चाहन्छन्। He knows the only way to save them from material life and from all the suffering of the material world, he has to give them Krishna consciousness. र वैष्णवहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो भौतिक दुःखले यो अज्ञानको सागरबाट बचाउन र उनीहरूलाई यो दुःखमय संसारबाट बचाउनको लागि सिर्फ उनीहरूलाई उपाय एउटै हुन्छ, उनीहरूलाई कृष्ण भावना मृत संग प्रदान गर्नु। So Prahlad Maharaj, he is not a cheater. He's not like these people who sit down and pretend they're great devotees, pretend they're meditating on the Supreme. र प्रहलाद महाराज जी छलिया हुनुहुन्थेन। अहिले आधुनिक कालका छलियाहरू जस्तो एउटा ठाउँमा बसेर म यस्तो तपस्वी हुँ, म भक्त हुँ भनेर त्यो भक्तको के भन्छ रङ देखाउने। So Prahlad Maharaj wanders, just like we're also wandering. We've been wandering in the material world, trying to find some happiness, trying to find some security. र प्रहलाद महाराज पनि सोच्नुहुन्थ्यो र हामी पनि सोच्छौं कि हामीलाई पनि भ्रमण गरिराख्छौं कि हामीहरू यो भौतिक संसारमा खुसीतिर लागिरहेछौं। But trying to find happiness, but the real happiness is within. We have to look within and find Krishna within. हामीहरू यो संसारमा हामी खुसी खोजिरहेछौं, तर खुसी कहाँ छ त भन्दाखेरि हामीहरूको अन्तरमै छ, बाहिर छैन। So to help us do that, we need the association with devotees like Prahlad Maharaj. र हामीहरू अन्तःकरणमा खुसी हुनको लागि हामीहरूले भक्तको संग गर्नुपर्छ। कस्ता भक्त भन्दाखेरि प्रहलाद महाराज जस्ता भक्तको संग गरेपछि हामीहरू पनि खुसी प्राप्त हुन्छ। There was one senior devotee. He came with Prabhupada to India in the very beginning, 1969 or 70. He came to India with Prabhupada, and he was a brahmachari. He was a good brahmachari. And he was thinking maybe he'd take sannyas one day. And so he said to Prabhupada, Prabhupada, I think I should go to the Himalayas and find an ashram, and I'll stay there and become a good brahmachari. र एकजना प्रभुपादजीका शिष्य 1970 मा इन्डिया आउनुभएको थियो र प्रभुपादजीलाई उहाँले सन्यास ग्रहण गर्नको लागि चाहनुहुन्थ्यो र प्रभुपादजीसँग उहाँले भन्नुभयो कि
म हिमालय जानुपर्छ होला, हिमालयमा आश्रम बनाएर त्यहाँनेरि ब्रह्मचारीको तपस्या गर्नुपर्छ होला भन्दै प्रभुजीलाई भन्नुभयो। We have so many women in our Krishna consciousness movement. It's not very easy to be a brahmachari. र हाम्रो कृष्ण भावनामय सङ्घमा धेरै धेरै माताजीहरू हुनुहुन्छ र ती माताजी धेरै हुँदाखेरि हामीहरू ब्रह्मचारी हुनलाई गाह्रो छ, कठिन छ। And so the devotee asked Prabhupada, can he go to Himalayas and go to ashram there, just be a practice brahmachari? But र Prabhupada, म हिमालय जान सक्छु, म त्यहाँ आश्रममा बसेर ब्रह्मचार्यको नियम पालन गर्छु। Prabhupada said, no, 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 don't go that. Don't do that. That's not good. र प्रभुजी भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ नजाऊ नजाऊ नजाऊ, त्यस्तो नगर, त्यहाँ जानु पर्दैन भन्नुभयो। You stay here with the devotees and just continue with the Sankirtan. र तिमी यहीँ बस र भक्तहरूको सङ्ग गर र तिमीले सङ्कीर्तन आन्दोलन सङ्कीर्तन नाम सङ्कीर्तन कार्य गर। I met one man in China, young man in China, and he'd gone to live in a cave. He went to live in a cave and he spent a month in a cave. र म एउटा चाइनामा एकजना यङ नवयुवकसँग भेट भएको थियो। ऊ व्हाट इज मेन केव महाराज? A hole in the mountain. गुफा बरु उनी गुफामा 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 गएर बसेका थिए र 1 महिना तक उनी गुफामा बसे। महाराजसँग भेट भयो पछि। So he told me, he said, after he came out, after 1 month in the cave, he had much more material desires than he had in the beginning when he first went in the cave. र 1 महिना पछाडि त उसलाई अझै भौतिक इच्छा अझै बढ्दै गयो। जब ऊ 1 महिना बसेर निक्लेर आउँछ, त्योभन्दा अगाडि त त्यति इच्छा हुने थिएन भौतिक संसारको। तर जब 1 महिना गुफामा बसेर निक्लिँदाखेरि त भौतिक संसारको इच्छा अझै बढेर आयो। The material desires don't go away just by going to live in a cave. र गुफामा गएर बसेर भौतिक संसारको इच्छाहरू हट्नेवाला होइन। The material desires don't go away just because you're a brahmachari. र भौतिक इच्छाहरू घट्दैन सिर्फ ब्रह्मचारी मात्रै भएर। We have to change the desire. We have to develop the desire for Krishna, for service to Krishna. र हामीहरुका इच्छाहरू बदल्नु पर्छ यदि हामी ब्रह्मचारी हुने हो भने। र इच्छाहरू के हुनु पर्छ भन्दाखेरि भगवानको खुशी, भगवानलाई प्रसन्न So गराउने इच्छा। the proper service for the devotee, the real way for the engagement of a devotee in Krishna consciousness is to go door to door and tell people about Krishna. र यहाँ भन्नुहुन्छ कि ब्रह्मचारीको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि हाम्रो घर घर द्वार द्वारमा गएर भगवान कृष्ण भावना प्रदान गर्ने। We should be convinced that if we don't have Krishna consciousness, our life is useless. We'll never be happy. र जब तक हामीहरुसँग कृष्ण भावना हुँदैन तब तक हामीहरु कहिले पनि खुशी हुँदैनौं। So we have to go and tell people about Krishna. The more we tell people about Krishna, the more we give the mercy, the more we get the mercy. र हामीहरु बाहिर जानुपर्छ, बाहिर गएर सबैलाई कृष्ण कृष्ण भावना प्रदान गर्नुपर्छ। जति हामी धेरै अरूलाई कृष्ण दिन्छौं त्यति हामी खुशी हुन्छौं। So now this month is the Prabhupada Marathon. Devotees all over the world, they're trying to distribute books. र यो महिना प्रभुपादजीको माराथन हो र विश्वभरका भक्तहरू पुस्तक वितरण गर्छन्। And on the 25th of December is the day Krishna spoke the Bhagavad Gita. र 25 तारिक डिसेम्बर को दिन हो भगवान कृष्णले गीता Right? भन्नुभएको। They call it Gita Jayanti, the day Krishna spoke Bhagavad Gita. र भगवत गीता भगवानले गाउनु भएको हुँदाखेरि त्यसलाई गीता जयन्ती भनेको छ। So it's a very good day to distribute Bhagavad Gitas. We distribute Bhagavad
Bhagavad Gita that day. र जुन वक्तमा भगवत वितरणको दिन छ त्यति But especially that day, it's a very good day. र हर दिन त सबैतिर विश्वभरि वितरण गर्छन् र तर त्यो दिन गीता जयन्तीका दिन अझै विशेष गीता वितरण गर्नुपर्छ। People like to give presents at Christmas time. 25th December, that's Christmas Day. And it's also Ekadasi, it's the day Krishna spoke the Bhagavad Gita. र 25 तारिक एकादशी पनि हुन् र मान्छेहरू सबैलाई के हुन्छ त हामीहरूले केही उपहार दिइन्छ त्यो दिन सबैले धेरै जस्ताले उपहार दिन्छन् तर हामीहरूलाई पुरो राम्रो अवसर उपहार भगवत गीता दिन पाइन्छ। So I hope all the devotees in Myanmar will also try and distribute some Bhagavad Gita. र मलाई लाग्छ पुरा बर्मा मुलुकका भक्तहरूले सबैले कोसिस गर्नुहुन्छ भगवत गीता वितरण गर्नको लागि। Even if you don't distribute the Bhagavad Gita, at least tell people about Krishna. कम से कम तपाईहरुले यदि भगवत गीता वितरण गर्न सक्नुहुन्न भने पनि कम से कम भगवान कृष्णको बारेमा तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। In the Chaitanya Bhagavat, it describes how Lord Chaitanya told Lord Nityananda and Haridas that they had to go door to door and tell people about Krishna. चैतन्य भागवतमा चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ कि नित्यानन्द महाप्रभु र हरिदास ठाकुरलाई कि कसरी घर घर द्वार द्वारमा गएर भगवान कृष्णको बारेबाट भन्नु भनेर। Chaitanya Bhagavat is famous Bengali poetry, so it's very beautiful. It's written very nicely. र यो चैतन्य भागवत भनेको बहुत एकदम उत्तम पुस्तक हो र एकदम राम्रो छ। Lord Chaitanya told Haridas and Nityananda Prabhu, Riti gari gari giyat koroe bhiksha bolo Krishna bhajo Krishna koro Krishna. They should go to every door. They should go in every lane, every alley, and every gully, and every door. They should knock on the door, and they should fall at the feet of the people and tell them, chant the name of Krishna, worship Krishna, and read the books about Krishna. चैतन्य भागवतमा चैतन्य महाप्रभु नित्यानन्द प्रभु र हरिदास ठाकुरलाई भन्नुहुन्छ कि गाउँ गाउँ गली गली द्वार द्वार सबैका दरवाजामा ढकढकाउँदै गएर उनीहरुसँग याचना गर्नु कि भगवानको नाम जप गर्नु भगवानको कीर्तन गर्नु भगवानको बारेमा कृष्णको पुस्तक पढ्नु भनेर भन्नु भन्दै भन्नुहुन्छ। That is real mercy, that is real compassion, to go to the people and give them Krishna consciousness. यहाँ भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ असली कृपा हो असली करुणा हो मान्छे जो आम जनताहरुसँग गएर बताउनु कि भगवान कृष्णको बारेमा त्यो नै असली करुणा हो। Lord Nityananda, he chose to go to the most fallen people. He got Jagai and Madai, who were drunkards, who were very sinful and very degraded. र नित्यानन्द प्रभुको करुणा यस्तो थियो कि उहाँले सिर्फ ती गिरेका पतित जीवहरूलाई विशेष गरी उद्धार गर्नुहुन्थ्यो जस्तो प्रकारले जगाई मदाई हमेशा माथि राख्ने मतवाहरूलाई। Some devotees, when they go out for preaching, they want to go only to the rich people, they want to go only to the pious people, sometimes they want to go only to the Indian people, the Hindus. र कोही कोही भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिर्फ पैसावालाहरू इन्डियनहरू आफ्ना जातीयहरू मात्रै त्यस्तामा अनि त्यस्ताहरूसँग मात्रै प्रचार गर्न जानुहुन्छ। Or sometimes we think, I'm Nepali, I should only preach to the Nepalis. कोही बेला हामीले सोचिन्छ म त नेपाली हो मैले त नेपालीलाई मात्रै प्रचार गर्नुपर्छ। But Krishna is in the heart of every living entity. We have to go तर everywhere. भगवान कृष्ण प्रत्येक जीवका हृदयमा हुनुहुन्छ हामी भगवान जताततै हुनुहुन्छ। Nitya Siddha Krishna Prema Tadya Kabunai Shravanadi Shutachite Korihi Udai. Love of
Krishna is in the heart of all living entities and is awakened by Him. र कृष्ण प्रेम प्रत्येक जीवको हृदयमा छ। त्यो कसरी जागृत गराउने भन्दाखेरि भगवत प्रेमद्वारा सुनेर, भगवानको कथा सुनेर त्यसलाई We जागृत have to गराउने। give everyone the chance to hear. र हामीहरू सबैलाई लगाउनु पर्छ कि भगवानको कथा, भगवानको कीर्तन गर्नु र सुन्नु। Right? This is a real loving exchange between one devotee and another. यो चाहिँ असली आदान प्रदान हो कि एउटा र अर्को भक्तको बीचमा। We don't have much money. We don't have much opulence, much wealth. हामीसँग धेरै पैसा छैन, सम्पत्ति छैन, धेरै What अगाडि do we छैन। have to give to people? हामीहरूले अरूलाई के आम जनतालाई हामीले के दिन सकिन्छ? Materially, we're quite poor. भौतिक संसारमा हेर्नु भने हामीहरू गरिब छौँ। But we can give the holy name of Krishna to people, and that's the greatest benefit. र हामीहरूले दिन सकिन्छ भगवान कृष्णलाई सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ, त्यो नै हामीहरूको असली फाइदा हो। The holy name of Krishna is Chintamani. It's a wish-fulfilling object. It can fulfill all of our desires. र भगवानको शुद्ध नाम के हो त भन्दाखेरि चिन्तामणि, जो मणिले गर्दाखेरि हर इच्छालाई पूरित, हाम्रो जति पनि इच्छाहरू हुन्छ ती इच्छाहरू पूरा हुन्छ भगवानको नामद्वारा। There was this one man, he was a devotee of Lord Shiva, and he heard about Sanatana Goswami. He said he heard Sanatana Goswami has a touchstone. र एकजना मान्छे थिए, उनी शिवजीका भक्त र सुनेका थिए कि सनातन गोस्वामीसँग एउटा मणि छ भनेर। So he found Sanatana Goswami in his place in Vrindavan, and he came there and he made friends with him, and he begged him, he said, I heard you have a touchstone. Could you give it to me? र ती एकजना भक्त, शिव भक्त सनातन गोस्वामीसँग जानुभयो र उनीसँग बातचित गर्नुभयो, सम्बन्धी बन्नुभयो, अनि त्यहाँबाट सोध्नुभयो, मैले त सुनेको थिएँ तपाईसँग त मणि छ भनेर, तपाईले त्यो मणि मलाई दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। So Sanatan said to him, he said, oh, you want that stone that can turn everything into gold? He said, it's over there with the garbage. He said, I threw it away. र सनातन गोस्वामीले भन्नुभयो, तिमीलाई त्यो मणि चाहियो जुन मणिले गर्दाखेरि प्रत्येक चीज छुने बित्तिकै सुना हुन्छ, त्यो सुना तिमीलाई चाहिएको, त्यो मैले राखिदिएको छु। So the man rushed over there and he found the stone and he said, oh, is this it? Oh, and he was using it and he was making things into gold. र ती शिव भक्तले त्यो महिलाको ठाउँमा गएर खोदखाद बनाएर त्यो मणि निकालेर अनि त्यहाँबाट अल्लाह यस्तो मणि भनेर खुसीले हर चीजलाई उनले सुना बनाउन थाले। The man was thinking, now I've got this stone, I'm rich, all my problems are solved. र उनले सोचे कि अब म त महाजन भएँ, अब मेरो जति पनि समस्याहरू हुन्छ सबै समाधान हुन्छ भनेर खुसी। But he was quite intelligent man, and he thought that why is Sanatan throwing the stone away? It's so valuable. Why is he throwing it away? तर ती शिव भक्त के थियो त भन्दाखेरि अलिक बुद्धिमान थिए। बुद्धिमान हुँदाखेरि उनलाई सोचाइ आयो, टक्क फट्ट सोचाइ आयो कि यो मणिलाई उनले किन फ्याले, किन चाहिँ मैलामा लगेर फ्याले भनेर सोच्न थाले। So he said to Sanatan, he said, you must have something more valuable than this stone when you're throwing this away. उनले ती शिव भक्त फेरि सनातन गोस्वामीसँग गएर भन्न थाले कि तपाईले यो फ्याल्नु भएको छ, तपाईसँग निश्चय नै योभन्दा अझै मूल्यवान चीज हुन सक्छ, के हो भन्नुहोस् भनेर भन्न थाले। And Sanatan said, oh, definitely. He said, I've got something much more valuable than that stone. That's just that stone, that's no good. र सनातन गोस्वामी भन्नुहुन्छ कि छ त मसँग निश्चय नै छ त्योभन्दा अझै मूल्यवान चीज, त्योभन्दा कति मूल्यवान चीज, तर त्यो पहिले तिमीले त्यसलाई त्याग्न पर्छ।
So then the man begged Sanatan, he said, can you give me what you've got more valuable? Can you give me the most valuable thing you've got? र त्यसो भन्दाखेरि तिमी तपाईसँग त्यो भएको एकदम मूल्यवान चिज मलाई दिन सक्नुहुन्छ भन्दैछन्। So Sanatan said, well, I'll give you the more valuable thing, but first you have to throw that stone away. You have to throw it into the Yamuna. र मैले तिमीलाई दिन सक्छु यो अमूल्य चिज, तर पहिले सुरु तिमीले यो मणिलाई यमुनामा गएर फ्याँकेर आउनुपर्छ। So the man was hesitant, but Sanatan told him, he said, you have to throw it away. If you want the most valuable thing, you have to get rid of the stone. शिव भक्त के भन्दा एकछिन त हिचकिचाउन थाले, फ्यालौं कि नफ्यालौं, गरौँ कि नगरौँ। तर अब सनातन गोस्वामीले भन्नुभयो फ्याला भन्दाखेरि अब सनातन गोस्वामीसँग त्यो भन्दा मूल्यवान चिज छ, अनि उनी गएर फ्याल्न तयारी भए। And so then the man threw it away, and Sanatan said, okay, now you sit down here. And Sanatan handed him some japa beads. He said, now we're going to chant Hare Krishna. र ती शिव भक्तले फ्याले अनि त्यहाँबाट सनातन गोस्वामीले उनलाई बोलाउनु भयो, जपमाला दिनुभयो, एउटा ठाउँमा बसेर अब हामी महामन्त्र जप So the गर्नुपर्छ। holy name is like Chintamani. It can fulfill all of our desires. र यो भगवानको नाम के हो त भन्दाखेरि चिन्तामणि हो। चिन्तामणि यस्तो हो कि हर चिज, हर इच्छा पूर्ति गर्न सक्छ। Our real desire, what we want, the real deepest desire is we want to be with Krishna. हाम्रो असली इच्छा, असली हाम्रो भित्रीबाट इच्छा के हो त भन्दाखेरि हामीहरू भगवान सम्बन्धी हुन चाहन्छौं। But we're forgetting Krishna and we're trying to find company in so many other people. र हामीहरूले चाहिँ भगवानलाई भुलिराखेका छौं र हामीहरू भगवानलाई छोडेर अरूसँग हामीहरू सम्बन्धी गाँच्न चाहन्छौं। The real friend of everyone, the person we love, everyone loves more than anybody else, is Krishna. सच्चा साथी यो हो कि जसले हामीलाई भगवान कृष्णलाई याद गर्नको लागि मद्दत गर्छ, उनी हामीहरूको सच्चा मित्र हो। This was shown very, very clearly in the pastime where Lord Brahma stole away the cows and calves belonging to Krishna. र यसको प्रमाण कहाँ छ त भन्दाखेरि ब्रह्मले भगवानका सम्बन्धी गाई ग्वालबालहरूलाई सबलाई अपहरण गर्नुभएको थियो। Krishna, remember Krishna was with the cowherd boys in the forest, and then the cows went missing. Krishna went to look for the cows, and when Krishna went away, Brahma came and he stole away all the cowherd boys. र जब हामीले देखिन्छ कि भागवतमा ब्रह्मजीले गौको अपहरण गरेको र ग्वालबालहरूको, त्यतिखेर भगवानले गाई चराउन जाँदाखेरि यतातिर ब्रह्मजीले ग्वालबाल र गाईहरूको अपहरण गर्नुभयो। And he'd also stolen away all the calves as well. So Krishna was left Krishna was all alone in the forest. र भगवान जंगलमा एक्लै हुनुभयो। Brahma had taken all the cowherd boys and all the calves. र ब्रह्मले सबै ग्वाल बाल गाई बछडा सबै अपहरण गर्नुभयो, चोर्नुभयो। So Krishna didn't want that the mothers, all the people in Vrindavan would be very worried that what happened, who took everything, where did they go? He thought they'd be very worried. So Krishna expanded himself to take the place of all the calves and all the cowherd boys. भगवानलाई चिन्ता भयो कि यदि ग्वालबाल गाई बछडाहरू नभए भने त गाउँका मैयाहरू त सबै चिन्ता हुने भयो भनेर भगवान आफै विस्तार गर्नुभयो। गाई पनि, ग्वाल पनि, बाल पनि, बछडा पनि सबै आफै विस्तार गर्नुभयो। And Brahma had taken them away, he just took them away for one moment of his time, but one moment of his time was 1 year on this planet. र ब्रह्मजीले एकछिनको लागि उहाँले चोर्न लिएर जानुभएको थियो, तर यो भौतिक संसारको लागि 1 साल बितिसकेको थियो। So for 1 year, Krishna was taking the place of all the cowherd boys and all the calves. र 1 सालको लागि ब्रह्मजीले ग्वाल बाल बछडाहरूलाई अपहरण गर्नुभएको थियो। And all the mothers of the cowherd boys, they didn't know. They thought this was their son, but actually it was Krishna.
त्यसो हुँदा त्यो लगेको समयमा 1 सालसम्म मैयाहरूलाई कसैलाई पनि थाहा थिएन कि ती ग्वालका आमाहरूलाई कि यो भगवान कृष्णको विस्तार हो भनेर कसैलाई पनि थाहा थिएन। And even the cows, they didn't know that these calves were also Krishna. They thought it was their own calf. र त्यहाँनेरि बछडाहरू पनि थिए कि ती गाईहरूलाई पनि थाहा भएन कि यी बछडाहरू भगवान कृष्णको विस्तार हो भनेर। But they were giving more love for Krishna. त्यतिखेर उनीहरूले अझै के गरे भन्दाखेरि अझै प्रेम प्रदान गरे भगवान प्रति। All the cowherd boys, the mothers of the cowherd boys, they were feeding their breast milk to their sons. र उनीहरूले जब स्थानको ती ग्वाल बालहरूको आमाहरूले दूध आफ्नो स्थान दूध पिलाउँदै थिए। And the cowherd boys, they're already 5 and 6 years old, but the mother's breast milk is still flowing, so they feed the milk to their sons. Usually by the time the child is 5 or 6, the mother's milk is not flowing. But because it was Krishna, and because the mothers loved Krishna so much, the milk was flowing in their breast. अब साधारणतया 5-6 वर्षमा आमाको दूध आउँदैन चुदैन, तर भगवान हुँदाखेरि उनीहरुको प्रेमले गर्दाखेरि दूध बग्न थाल्यो। And the same with the cows. The cows were giving so much more milk because they thought these calves, they thought it was their own calf, but actually गाईहरु पनि ती बच्चाहरुलाई दूध कसरी बगिरहेको उनीहरु सोच्थे कृष्ण स्वयं हुनुहुन्थ्यो। So we love more than anyone is Krishna. र हामीहरूले बुझ्नु पर्छ कि जसले चाहिँ हामीलाई सच्चा हामीलाई असली प्रेम गर्ने को त भन्दाखेरि भगवान कृष्ण मात्र हुनुहुन्छ भने each and every living entity is प्रत्येक जीव भगवानको अंशको अंश हो। But because we are attached to the body, we identify with the body, we're thinking this is my family, this is my son, this is my child, this is my mother. We're thinking like that. र हामीले सोच्छौं यो म हो, मेरो शरीर हो, यो मेरो परिवार हो, यो मेरो बच्चा हो, मेरो आमा हो। हामीले त्यसरी हामीलाई आफै पहिचान गर्छौं। So devotees are very eager to give this knowledge of Krishna consciousness to other people. र भक्तहरु चाहिँ एकदम त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कृष्ण भावनामृत अरूलाई दिनको लागि उत्सुक भएका हुन्छन्। We have to teach them the message of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya Mahaprabhu taught this knowledge to everyone. हामीहरूले सबैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभुको सन्देशलाई प्रचार गर्नुपर्छ। चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले सबैतिर कृष्ण प्रेम वितरण गर्नु भनेर। And Lord Chaitanya told everyone, become a guru. Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna, and in this way become a guru. र चैतन्य महाप्रभु हामीलाई शिक्षा दिन चाहनुहुन्छ कि प्रत्येक प्राणी गुरु हुनु र जहाँ जानुहुन्छ जसँग भेट गर्नुहुन्छ उनीहरुलाई कृष्णको बारेबाट चर्चा गर्नु। Lord Chaitanya gave this instruction to a Brahmana in Kurma Desh. यो मध्य प्रदेशमा चैतन्य महाप्रभुले मध्य प्रदेशमा ब्राह्मणहरूलाई चैतन्य महाप्रभुले कुर्म क्षेत्रमा आदेश दिनुहुन्छ। South of Jagannath Puri, on the way to Visakhapatnam. विशाखापट्टनम जाने रास्तामा कुर्म क्षेत्रमा त्यहाँनेरि ब्राह्मणहरूलाई चैतन्य महाप्रभुले उपदेश दिनुहुन्छ कि it's a famous temple. Ramanuja was thrown there by Lord Jagannath. र त्यहाँनेरि रामानुजाचार्यलाई जगन्नाथ भगवान जगन्नाथले त्यहाँनेरि लगेर पुर्याइदिनु भएको थियो। Ramanuja had come to Puri and he was going to reform the deity worship there. He didn't like how they were worshipping the deity.
रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी जानुभएको थियो र जगन्नाथपुरीमा गएपछि उहाँले त्यहाँनिर जगन्नाथपुरीका पण्डितले कसरी पूजा गर्दै पूजा अर्चन विधिलाई फेरि विधि विधानलाई परिवर्तन गर्न खोज्नुभयो। So he went to see the king of Puri and he told the king of Puri, we have to do something, we have to have a meeting, call all the Brahmins, I want to talk to them and tell them. र उहाँले रामानुजाचार्य जानुभयो अनि राजासँग भेट गर्नुभयो। राजासँग भेट गरेर हामीलाई जति पनि पण्डितहरू छन् तिनीहरूलाई बोलाएर मिटिङ राख्नुपर्छ, यिनीहरूले गरेको विधि विधान भएन, सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर So प्रस्ताव गर्नुभयो। Ramanujacharya was very important, very famous, everyone respected him. So the king said, okay, tomorrow I'll call everyone, you come back tomorrow. रामानुजाचार्य एकदम सम्मानित पुरुष व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र राजाले पनि मान्नुहुन्थ्यो र राजाले भन्नुभयो ठिकै छ, त्यसो भने म भोलि सबै पण्डितहरूलाई बोलाउँछु र भोलि हामीहरू एउटा बैठक राख्नुपर्छ। So the next morning all the Brahmanas came, all the people doing the seva and the puja there, they all came, but Ramanuja didn't come. र अर्को दिन सबै ब्राह्मणहरू आउँदै थिए, सबै ब्राह्मणहरूले सेवा गर्दै थिए, तर रामानुजाचार्य आउनु भएन। What happened to Ramanuja? The king was saying, what happened? Where is he? He's supposed to come. He was the one who wanted the meeting. Where is he? र त्यसमा रामानुजाचार्य त्यहाँनिर उपस्थित नहुँदाखेरि राजा भन्नुहुन्छ कि मिटिङ त उसलाई गर्न मन लागेको, ऊ किन नआएका? So they didn't know where Ramanuja had gone. उनीहरूलाई थाहा नै भएन कहाँ रामानुजा कहाँ जानुभयो। And then they found out later, Lord, during the night, Lord Jagannath had taken Ramanuja and took him out of Jagannath Puri and put him in Kurmakshetra. र राति नै भगवान जगन्नाथले रामानुजाचार्यलाई बिस्तारबाट उठाएर उहाँ कुर्म क्षेत्रमा लगेर फ्याँकिदिनु भयो। Lord Jagannath didn't want Ramanujacharya changing the deity worship. र त्यहाँनिर भगवान जगन्नाथलाई यो इच्छा लागेन कि रामानुजाचार्यले गर्न खोजेको त्यहाँनिर जो पण्डितहरूले पूजा गरेको परिवर्तन गर्न जगन्नाथजीलाई मन परेन, त्यसो हुँदाखेरि रामानुजाचार्यलाई नै उठाएर फ्याँकिदिनु भयो। So if you go there to Kurmakshetra, you see this is a Sri Vaishnava temple. They've renovated the temple, and you know there's a few Sri Vaishnavas there. Ramanuja stayed there for some time and did the puja. र हामी कुर्म क्षेत्र गयौं भने त्यहाँनिर श्री वैष्णवको मन्दिर छ, त्यहाँनिर रामानुजाचार्यले बनाएको मन्दिर पूजा गरेको विग्रहहरू छन्, त्यो देख्न पाइन्छ। It's a place of Lord Chaitanya's pastimes. र त्यो ठाउँ हो चैतन्य महाप्रभुको लीला स्थल हो। So like about 400 years after Ramanuja, Lord Chaitanya Mahaprabhu came there. र रामानुजाचार्यको बितेर 100 साल पछाडि चैतन्य महाप्रभु ने त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। And Chaitanya Mahaprabhu, he met one Brahmana. The Brahmana was very nice. The Brahmana brought him to his home and fed him. And then the Brahmana said he wanted to go and travel with him. र त्यहाँनिर महाप्रभु त्यहाँनिर भ्रमण गर्न जाँदाखेरि एकजना ब्राह्मणसँग भेट भएको थियो र ब्राह्मणले के भन्दा भन्दाखेरि महाप्रभुसँग सँगै म विचरण गर्न अनुमति माग्नु भयो। The Brahmana said, I can't tolerate anymore this family life. The material world is too painful. Please take me with you, liberate me from this family life. Let me go with you. र ब्राह्मणले भन्नुभयो कि अब मलाई म सहन सक्दिन, अब मलाई प्रतीक्षा गर्न नलगाउनुहोस्, यो दुःखले म अब बस्न चाहदिन, रहन चाहदिन, मलाई मुक्ति दिलाइदिनुहोस्, म तपाईसँगै जान चाहन्छु, मलाई लिएर जानु भन्दै महाप्रभुलाई भन्नुभयो। Lord Chaitanya shouted at him and said, no, stop it, don't speak like that. र चैतन्य महाप्रभुले गाली गर्नुभयो कि हुन सक्दैन, त्यसरी नभन भनेर कराउनु भयो। And Lord Chaitanya told him, you stay here and tell people about Krishna, and in this way you become a guru and save the world. र चैतन्य महाप्रभु भन्नुभयो कि तिमी यही ठाउँमा बस र भगवान कृष्णको सन्देश सबैलाई सुनाऊ, यसरी यो प्रकारले तिमी गुरु हौ। So people are suffering because of lack of Krishna consciousness. We have to teach them. We have to give them knowledge of Krishna.
र मान्छेहरू यहाँनिर दुःख भोग्नु परेको कारण के हो त भन्दाखेरि कृष्ण भावना नभएर, त्यसो हुँदाखेरि हामीहरूले कृष्ण भावना प्रत्येक प्राणीलाई दिनपर्छ, सिकाउनु In पर्छ। 1977, Srila Prabhupada gave a pandal in Mumbai, in the big grounds in Mumbai. Thousands of people came to hear Prabhupada. And the title of Prabhupada's talk, "There is no scarcity in the world except consciousness." र यहाँनिर 1977 मा प्रभुपादजी पाश्चात्य देशबाट फर्केर आउँदाखेरि एउटा पण्डाल प्रोग्राम राख्नुभएको थियो। त्यहाँनिर शीर्षक के छ त भन्दाखेरि कुनै संसारमा पनि सुरक्षित स्थान छैन, सुरक्षित स्थान एउटा मात्रै छ, त्यो के हो त भन्दाखेरि कृष्ण भावना। We have to be convinced, if we have Krishna consciousness, we have everything we need. र हामीहरूले मान्छेहरूलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यदि हामीसँग कृष्ण भावना छ भने, प्राप्त भएछ भने हामीहरूको जीवनमा सब कुछ प्राप्त हुन्छ भनेर। And if we don't have Krishna consciousness, even if you have a fortune, even if you have the most beautiful wife and the most wonderful house and family and children and everything, but if you don't have Krishna consciousness, it's useless. र यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यदि हामीसँग सुन्दर घर, सुन्दर पत्नी, एकदम धन दौलत आश्चर्य सब कुछ छ, तर कृष्ण भावना छैन भने त्यो सब बेकार, फुस्रो। So the devotees have the most valuable thing in Krishna consciousness. भक्तसँग एकदम अमूल्य चीज छ, त्यो के हो त भन्दाखेरि कृष्ण भावना। We have to appreciate Krishna consciousness, and we have to value it. We have to take care of our Krishna consciousness. र भक्तहरुसँग के छ त भन्दाखेरि अमूल्य चीज कृष्ण भावना छ र त्यसलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ, त्यसलाई हामीले एकदम ध्यानपूर्वक धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ, लिनपर्छ। We have to do proper sadhana, hearing and chanting. हाम्रो साधनाहरू नियमित रूपले पालन गर्नुपर्छ, सुन्नु, जप्नु। We have to study Prabhupada's books ourselves, not just only sell them to others, not just tell others to read them. We have to read them ourselves. र हामीसँग प्रभुपादजी पुस्तकहरू थुप्रै छन्, त्यसलाई हामीले स्वयं अध्ययन गर्नुपर्छ। यो मात्रै हैन कि अरूलाई मात्रै वितरण गर्ने, अरूलाई मात्रै पढ्न दिने, आफू चाहिँ नपढ्ने, त्यो हैन। So Prahlad Maharaj is preaching like this to Lord Nrsingadev. र प्रहलाद महाराज जी भन्दै हुन्छ कि नरसिंहदेवलाई। Okay, we will stop. Ask if there's any question. र हामीहरू यो आजको प्रसङ्गलाई यिनेरी समाप्त गर्दछौं र केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। कसैको केही प्रश्न छ? हरे कृष्ण गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna, धन्यवाद प्रणाम। प्रभुजी महाराजले भन्नुभयो नि, अब के अरे धेरै धेरै प्रचार गर्नु भन्दै हैन, जसले पनि म त अब कृष्ण भावना भएपछि प्रचार गर्न धेरै कोसिस गर्नुपर्छ भन्दै, र सबभन्दा सजिलो प्रचार गर्ने तरिका चाहिँ के हो भन्ने कुरा नि। किनकि सबैले अब यदि हामीले ज्ञान त पाइसकेको छैन र पनि सबैले प्रचार त गर्नै पर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो वे के हो भन्ने कुरा नि। अब कसरी गर्दा चाहिँ सबभन्दा सजिलो गरी सबैले प्रचार गर्न सक्छन् भन्ने। Maharaj ji, Bhagavad Dharma Prabhu is asking that what is the best way to do preaching? What is the easiest way to do preaching for everyone who is unqualified even? Just go and chant the holy name. Do Sankirtan. के महाराजले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ कि संकीर्तन, नगर संकीर्तन, सबैतिर संकीर्तन, कृष्ण नाम जप।
devotees in Delhi are going out every day in Delhi, in different parts of the city of Delhi, and they're doing Sankirtan. र दिल्लीका भक्तहरू छन् सधैँ उनीहरू बाहिर जान्छन् र अलग अलग ठाउँमा सधैँ उनीहरू संकीर्तन गर्छन्। Even though there's so much COVID there, they go out every day, they wear a mask, they chant. र त्यही पनि उहाँ पनि अझै धेरै यो कोभिड-19 रोग धेरै फैलिरहेछ, त्यही पनि उनीहरू त्यहाँ नरोकिकन सधैँ यो नगर संकीर्तन। And you can put a table, put some books on the table, and let interested people come and see the books. र तपाईले एउटा टेबल राखेर पुस्तक राखेर त्यहाँ कीर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र मान्छेहरूलाई कृष्णको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। Or like I said, you can go door to door, just you knock on the door and you ask people to chant the holy name of Krishna. र अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले बताइसकेको थिएँ, तिमी प्रत्येक द्वार हर घरको दरवाजामा खटखटाउँदै भगवानको नाम जप पाउन सक्नुहुन्छ। Just tell them about Krishna, whatever you know about Krishna, you share it with them, you tell them. तपाईले जति कृष्णको बारेमा जान्नुहुन्छ, जति तपाईले सुन्नु भएको छ, त्यति उनीहरुलाई गएर सुनाउन सक्नुहुन्छ। When the devotees first went to India, there was one householder couple and they brought their little daughter with them. And she used to go with a picture of Krishna and she would hold it up and say, "This is Krishna, this is God." Prabhupada said, she's the best preacher. जब भक्तहरू इन्डिया फर्केर आएका थिए र उनीहरुसँग दम्पत्यसँग एउटी छोरी पनि आकी थिइन्, ती छोरी कस्तो थिइन् त भन्दाखेरि भगवानको जो चित्र देख्ने बित्तिकै हो त्यो चित्रलाई गएर भगवान कृष्ण, यिनै भगवान कृष्ण भनेर त्यसलाई गएर अँगाल्थिन्। अनि प्रभुजी भन्नुहुन्थ्यो कि यो नै कृष्ण भावनाको प्रचार हो भन्दै। Anybody can preach. You don't have to be a big scholar. You just have to tell people about Krishna, whatever you know. र यसमा एकदम ठुलो विद्यार्थी हुन जरुरी छैन, सबैले प्रचार गर्न सकिन्छ, जति भजनको बारेमा सबलाई भन्न सकिन्छ। Krishna is in everyone's heart, and if people are sincere, if they hear about Krishna, their Krishna consciousness will be awakened. र प्रत्येक जीवको हृदयमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ र जसले कृष्णको बारेमा सुन्छ उनीहरुकोबाट कृष्ण भावनामृत जागृत हुन्छ। You just have to have a little courage. You have to be a little bold, just like Prabhupada was so bold. Even though he was 70 years old, he went to America. उनीहरुसँग कमसेकम अलिकति त चाहना हुनुपर्छ। तर प्रभुजी 70 वर्षको उमेरमा इच्छा प्रभुजीको चाहनाले अमेरिका जानुभयो। And he went in the park in New York City. He found a park and he went in the park, stood under a tree and chanted Hare Krishna. र उहाँ न्युयोर्कमा पुगेर पनि उहाँ एउटा गार्डनमा गएर त्यहाँनिर रुखको नीचे महामन्त्र जप गर्न थाल्नुभयो। And people came and joined him. They started to chant with him. र मान्छेहरू आउन थाले र प्रभुसँग बसेर जप गर्न थाले। So anybody can do this preaching work, you know. यस्तो खाले प्रचार त सबैले गर्न सक्नुपर्छ। But who wants to do it? That's the question. Who wants to do it? जसले चाहिँ गर्ने इच्छा छ त्यसले चाहिँ गर्न सक्छ नि। Just like Columbus. You know the name Columbus? He sailed from Europe to America. They say he was the first one to go from Europe to America. He took a boat in 1492, I think. 1449 मा कोलम्बस नाम गरेका एकजना व्यक्ति युरोपबाट अमेरिका जाने प्रथम पुरुष हुनुहुन्थ्यो बोटबाट जाने। So people would say to him, "Oh, anybody could have done it. You just have to get a boat. If I had a boat, I could have done it too. I could have gone to America." But so Columbus said, "But you didn't do it. I did it." र त्यतिखेर उले गरिसकेर अरूले भन्न थाले कि अब बोटले त जो पनि गर्न सक्छ, जो पनि पुग्न सक्छ। तर कोलम्बसले के उत्तर दिए भन्दाखेरि तिमीले गरेनौ तर मैले त गरिसके नि, तिमीले त बोले मात्रै, कही कहाँबाट गर्यौ।
And they're saying, anybody could have done it. I could have done it. So then Columbus, then he got an egg and he said, here, can you make this egg stand on its end? अनि त्यहाँबाट कोलम्बसले ती सबका भने कि यो एउटा अन्डा लिएर आएर तिमीले यो अन्डा बनाउन सक्छौ भन्दै. So they got the egg, and the person was trying, the egg would always fall over, roll over. अनि त्यो अन्डालाई उनीहरुले फेरि त्यसलाई केही So they बेटार्न said, no, थाले. it's impossible. We can't make the egg stand up. र अन्डा जस्तै बनाउनको लागि कसैलाई पनि सम्भावना छैन. So Columbus took the egg and he went and he just tapped it and he made a dent so the egg stood. He just hit the egg on the table so that it could make it bottom and flat, and then it stood. त्यो अन्डालाई लिएर टेबलमा राखे अनि त्यहाँबाट त्यस्तै खाली बनाए. And they say, oh, anybody could have done it. Anybody could have done it. र अनि अरूले सोच्छन् कि यो त जसले पनि गर्न सक्छ भन्न थाले. And so he said, well, I told you, I asked you, why didn't you do it? You couldn't do it. मैले बनाउन लगाएँ तिमीले किन नबनाका, मैले गर्न लगाएको किन पहिले नगरेका, अनि पछि आएर किन गर्न सक्छु भन्दै भन्छौ. And the same way people are saying, oh, how to preach, how to preach. You simply go out and preach and chant Hare Krishna. That's preaching. र मान्छेहरु सबैले सोच्छन् र भन्छन् कसरी प्रचार गर्ने कसरी प्रचार गर्ने कसरी प्रचार गर्ने भनेर यहाँ महाराज साधारण उपाय दिनुहुन्छ कि सिर्फ बाहिर निक्लिनु कीर्तन गाउनु त्यही नै हो प्रचार. If the people see you in a dhoti with tilak and shaved head, then they'll know you're devotee. र हामी बाहिर जाँदाखेरि मुण्डन गर्नुपर्छ, तिलक लगाउनुपर्छ, धोती कुर्ता. त्यसो हुँदाखेरि त्यो पोशाकले के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरुले तपाईहरु भक्त हो भनेर Just by चिन्नुहुन्छ. seeing you, you can preach to people. र तपाईहरुलाई हेरेन नै उनीहरु तपाईहरुलाई उनीहरुले देखेर मात्रै पनि उनीहरुलाई प्रचार You भइसकेको just have हुन्छ. to be a little, you just have courage. And Krishna is with you. Krishna will help you. तर कम से कम तपाईहरुले उनीहरुलाई अलिकति त जागृत गराउनुपर्छ, अलिकति ताकत दिनुपर्छ कि कृष्ण त तपाईहरुको भित्र छ, तपाईहरुको कृष्ण भावना त तपाईहरुसँग छ भनेर यस्तो उत्साह There are दिनुपर्छ. devotees of Krishna everywhere. They're just waiting to find the devotee. र उनीहरुलाई भन्नुपर्छ कि कृष्ण भक्त सबैतिर हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई भक्तहरुले ठेरिराख्नु भएको छ. So don't be shy. Don't hide. शरमाउनु हुँदैन, कतैतिर लुक्नु हुँदैन, छिप्नु हुँदैन. Don't think it's difficult. It's not so. भन्नु नि सोच्नु हुँदैन, केही गाह्रो छैन, Krishna is केही with दुःख you. छैन. Prabhupada's with you. They will help you. र भगवान स्वयं तपाईसँग हुनुहुन्छ. प्रभुपादजीका पुस्तक प्रभुपादजी स्वयं तपाईसँग साथमा हुनुहुन्छ. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Any other question? Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dhanabat Pranams. Vyadvanu Prabhu, महाराजले भन्नुहुन्थ्यो नि जो भगवानसित सम्बन्धलाई हामीले भुलेका जो छौं हामीहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई याद दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी खुदलाई यो त थाहा भयो या तर पनि हामीमा खुद फिलिङ छैन एहसास छैन त्यो किन भन्ने कुरा. Maharaji, Nimai Prabhu is asking that everyone has we have to awaken Krishna consciousness on everyone's Relationship with Krishna. Yeah, but we are not even Sambandha relationship. Everyone has a relationship with Krishna, but we are ourselves not. Kya re Prabhu Ajay? हामी भुलियो सबै. We have forget that we have to be reminded.
we have forgotten ourselves. We may have or not. होइन त्यो but हामीहरूलाई थाहा भयो we know the relations with the Krishna but we haven't feeling के भन्छ हामी किन त्यसलाई फिल गर्न सकिदैन Maharaj, Nimai Prabhu is thinking that why we cannot feel we have a relationship with Krishna. You have to call his name. You have to want to have a relationship with him. He's there. He's just waiting for you to open your heart to him. Maharaj ji भन्नुहुन्छ तपाईले भगवानलाई कसरी बोलाउनु पर्छ भन्दाखेरि नाम जप द्वारा भगवान त त्यही हुनुहुन्छ तर हामीले नबोलाउँदाखेरि भगवान प्रकट हुनुहुन्न हामीले बोलाएपछि भगवान त्यहाँ Krishna fulfills the desires. If you have the desire to have a relationship with him, Krishna will come to you and help you. र हामीसँग इच्छा हुनुपर्छ यदि हाम्रो इच्छा भएछ भने भगवान आउनुहुन्छ र भगवानले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ. So you have to really approach him. You have to talk to him. You have to call his name. र भगवानसँग हामीले बात गर्नुपर्छ भगवानलाई बोलाउनुपर्छ र भगवानसँग नाम जपद्वारा भगवानको नामद्वारा हामीले बोलाउनुपर्छ. He's in your heart. He's your best friend, but you're not taking care of him. You neglect him. र हामीले भगवान हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ तर हामीले त्यसलाई भुलिरहेछ हामीले त्यसलाई महत्त्व नै दिन ध्यान नै दिनौं तर हामीले महसुस नगरेका. So everything that Krishna reciprocates with us. When we have feelings for him, he will have feelings for us. र भगवानले हामीसँग आदान प्रदान गर्नुहुन्छ यदि हामीले भगवानको बारेमा अलिकति पनि सोच्यौं अलिकति पनि फिलिङ गरिछौं भने भगवानले पनि हाम्रो बारेमा अलिकति सोच्नुहुन्छ. If you think of Krishna 10 minutes a day, Krishna will think of you 10 minutes a day. र हामीले यदि भगवानलाई 10 मिनेट मात्रै चिन्ता गरिन्छौं भने भगवानले पनि हामीलाई 10 मिनेट मात्रै सोच्नुहुन्छ. But if you think of Krishna all day, Krishna will think of you all day. र यदि हामीले 24 घण्टा भगवानको बारेमा चिन्तन गरिछौं भने भगवानले पनि हामीलाई 24 घण्टा आफ्नै चिन्तामा राख्नुहुन्छ. So Krishna is in our heart. He knows our desire. He knows what we want. भगवान त हाम्रो हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ हाम्रो इच्छा के छ भनेर भगवानले सबै जान्नुहुन्छ. So you have to really want. You have to really want to be with Krishna and to feel him. र यदि हामी साच्चै नै कृष्णसँग हुन चाहन्छौं भने भगवानलाई साच्चै नै हामीले हृदयबाट चिन्तन गर्नुपर्छ. I have to feel Krishna is a person. He's not just some energy, not just some light. He's a person. He's his feelings. र हामीले भगवानलाई चिन्तन गर्नुपर्छ कस्तो रूपले भन्दाखेरि भगवान एउटा पुरुष हुनुहुन्छ त्यस्तो यो प्रकारले भगवानलाई चिन्तन गर्नुपर्छ. You have to approach him with the mood of that you want to surrender to him. You want to take shelter. You want to love him. हामीहरू भगवानको कुन प्रकारले भगवानको आश्रय लिनुपर्छ भन्दाखेरि भगवानको दासको रूपमा शरण ग्रहण गर्नुपर्छ भगवानको. So it's a process. You know, you have to show your sincerity that you're really serious. You really want to be with Krishna. You want to love Krishna. हाम्रो नम्रता हुनुपर्छ हामी साच्चै नै कृष्ण भावना हुन चाहन्छौं हामीहरू साच्चै नै कृष्ण भावनामा रहन चाहन्छौं भनेर हाम्रो नम्रता पहिले सुरु देखाउनु पर्छ. निमाय प्रभु थाहा भयो हजुर तपाईको प्रश्नको उत्तर यही हो प्रभुजी. हजुर प्रश्न पनि भयो उत्तर पनि भयो नि प्रभुजी हैन गल्ती हुन्छ कि भने नि अलि सोधेको. हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु. थ्यांक यू गुरु महाराज. Okay, no more र पनि questions. हामीहरूको भौतिक इच्छा किन भइरहेको भन्ने कुरा सोधिदिनु त. महाराज जी, why we have a still भौतिक कुरा material desire? Why we have material desires? Yes, he is asking. Still Because we want to enjoy.
separate from Krishna. र प्रभुजीले फेरि सोध्नु भएको थियो कि हामीसँग भौतिक इच्छा किन रहिरहेको, किन त भन्दाखेरि महाराज उत्तर दिनुहुन्छ, किन त भन्दाखेरि हामीलाई अझै भौतिक संसारमा आनन्द भोग गर्नु इच्छा छ। We're thinking we can enjoy better without Krishna. हामीहरूले सोच्छौँ बिना कृष्ण अझै आनन्द लिन सक्छौँ, अझै धेरै आनन्द लिन सक्ने भन्ने हामीलाई त्यो सोच्छौँ, त्यही भएर अझै इच्छा भौतिक इच्छा रहिरहेको। Material desires mean forgetfulness of Krishna. When we forget Krishna, then we have material desires. भौतिक इच्छा भनेको नै भगवानलाई भुल्नु हो। जब भौतिक इच्छा हुन्छ भगवानलाई भुल्निदै गइन्छ। So it's very easy to go into Maya, very easy to fall into Maya. र एकदम सजिलो छ कि मायाको जंगलमा फस्नको लागि, फसिनको लागि। And very difficult to get out of Maya. र एकदम गाह्रो छ कि मायाको जंगलबाट निक्लिनको लागि। If we just by our own efforts, very difficult. But if you take the shelter, if we take the shelter of the devotees, then we can easily get free of Maya. र महाराजजी भन्नुहुन्छ कि मेरै ताकतले म आफै आफ जबरजस्ती गरेर निक्लिन्छु भन्दाखेरि निक्लिनलाई सम्भव पनि हुँदैन, गाह्रो पनि हुन्छ। तर यदि हामी भक्तको शरण ग्रहण गरिन्छौँ भने हामीहरू सजिलैसँग मायाको जंगलबाट जालबाट छिटै निक्लिन सक्छौँ। Yeah, as soon as we surrender, as soon as we accept Krishna's representative, accept Prabhupada's teachings and follow them, dedicate ourselves fully to Prabhupada's teachings, then we'll get out of Maya. There will be no more Maya. Maya is our illusion. We create it. माया भने कि हामीहरूको अज्ञान हो। तर महाराज यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीहरू प्रभुजीको सँग गर्यौं, प्रभुजीको पुस्तकहरू पढ्यौं, कृष्णको सँग गर्यौं भने हामीहरू तुरुन्तै मायाको जालबाट निक्लिन सक्छौं। तर मायाको जाल हामीले आफै आफ फैलाएको भन्नुहुन्छ। But as soon as we let go of this desire to enjoy without Krishna, we just hold on to Krishna, then all the Maya is gone. It's all finished. यदि हामी भगवानलाई पक्का तरिकाले समझ्छौं र भगवानको साथमा हामीले आनन्द लिन चाहन्छौं, आनन्द लियौं भने माया आफै आफ दूर हुन्छन्। Maya means that which it's not real, it's just the illusion. So we're thinking something is separate from Krishna, but actually nothing is separate from Krishna. Everything is Krishna's energy. माया भनेको अज्ञान हो। माया भनेको के पनि हैन। माया भनेको अज्ञान हो। हामीहरू मायाद्वारा के हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानसँग अलग भएर भौतिक भोग गर्न चाहन्छौं। So this world is not actually this is a spiritual world for the pure devotees. Those who are Krishna conscious, they see Krishna here everywhere. They don't see Maya, they see the spiritual world. र शुद्ध भक्त भगवानका भक्तहरुको लागि यो संसार त आध्यात्मिक संसार हो, भौतिक संसार हैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरुले जताततै सबैतिर भगवान कृष्णलाई देख्छन्, भगवान कृष्ण सम्बन्धी देख्छन् सबैतिर। र उनीहरुलाई यो संसार भौतिक संसार भनेको अनुभव नै हुँदैन। We just have to surrender to Krishna. र हामीहरु पनि सिर्फ भगवानको शरण ग्रहण गर्न मात्रै पर्छ। There's no other way, you have to surrender. विधि विधानले हामीहरु शरण ग्रहण गर्नुपर्छ। So what does surrender mean? Means give up this independent mode. Don't think we're separate from Krishna. र शरणागति भनेको शरणागति विधि के कस्तो हो त भन्दाखेरि म स्वतन्त्र छु, म कृष्णबाट अलग छु भन्ने त्यो विचार निकाल्दिनु। Hare Krishna. हरे कृष्ण भन्दै हुन्छ। अरु प्रश्न केही छन्? Okay, thank you very much. Very nice. We hope you all